Christmas. Sabi ni Elmer, pambihira kasi. Expanded yun. Benta ka niya sa akin, 100, 200. Hanapan ko yun. Kira say hi. I'm online. Yung bilhin niya ba? Live Akira. This is live. Parang ganun din yun, di ba? Live on MSTBN. Oh, this live. Live. Sino mo na red? Live is live. Ba't bumiling bago? What is the Philippines? It's like this. Maganda pagtrabaho kay Kaya. Like this. The live. Manaya pedlesia ka lang. Is that it? That one? Akin, walang maray kyan check-checklist sa Zimbabwe. Sa taklaban kyan. Opo. Ano sasakyan nila Leslie? Wala, hindi lisensya, hindi nagdadrive. Hindi marunong mag-drive. Parang ako din. May kotse sa bahay nila. Paglalakad, kukuha ng driver. Bakit eh? Pag may lakad sila, kukuha ng driver. Di ba hindi niya yan? Ewan ko ba doon? Kasi di ko bumili ng bagong Honda. Lalo na yun, hindi yan. Dinabad na. Sabi, hinihiram ko nga kahapon ng ng biyernes. Hindi ko, marami akong dala. Ako na mag toll pin. Parang ako Para may 1 million support. Tumawawala. Thank you na kung sa support. Ayan. Simbahan muna tayo. Oo. Natak na naman yun. Ang visa lang yata. Pumasok lang. Mga bata, hindi kaya na. Dati pala nag-ano tayo eh. Parang nakasalit na eh. Wala. Si Jubel na yun. Doon sa malayo. Jubel. Jubel ni Fauzi, Miguel Ochoa. And Kate Casizo, Miguel Ochoa. Yung room natin. Sa room. Yung kwarto natin. Tapos, malagyan niya ng bida. Kapag gano'n na nga yung pinto. Yung pinto natin na yun, yung pinto by floor. Size ba niya yun? Pwede siguro. Petrol station. Sabuli na lang sa Ay, doktor. Mayroong. Doktor is dyan. Alam na ko. Miguel Ochoa out. 1 million views. 2 million. Ay, 2 million views. Billion? Yeah. What? The viewers. Na billion. Million only just M. What are you doing? Are you Ah, 2 million. Live. bahay. Ay, Pag ganyan sila Yung katulad sa sa school. Sabi ko 5 million. Wow, ang dami naman ng viewers natin. ay 4 million na. 4 million. Biglang siya. Wala. Saan mo kakita ko? Hindi, sumilip lang sila. Hindi sila nagtang. Ay, sumilip. Slow 4 connection. million. 4 million. May mga ganun kayo mo kawa sila. 7,000 may mga tudrong niyo ah. Kurang hall. Ay, wala na yung sila. 7 million. 3 million ulit. 6,000 plus. 6,000 lang pa parang nangal ko. Okay. Kasi naging 7 na. 6,000 din. 6,000. Ah. 6,000. Hindi ka man nakaka. May. Nagpipis sa ay. Yeah. 5 million di ay. Inuwi ko dito na yun. 5 million. Ay, 5 million. Ay, Day. Day, ni wala. Wala. 5 million. 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 5
gustong mag-asawa, Pilipino. Kung gusto mo ng Pilipino. Galad, shout out. Pwede dito ba? Maganda ang ano nila rito, simbahan nila. Pero meron doon. Ano yung apakan natin dyan? Ayan na. Ryan Ronnie, Miguel of Shoutout. May bago akong, may bago. Ang gandang panahon dyan, Dito, umuulan. Opo, umuulan. Ay, umulan kagabi. Super. Dito. Super, ulan-ulan. Dito na akong punta maputi. Sorry, di ko type ang Maputi daw. Filipino. Di niya daw type Filipino. Ay! Bakit? Ang madam talagang ayaw, ang madam doktora. Ang madam doktora talaga, ayaw niya ng Filipinots yung toilet mo, Martin. Ayan, andito tayo sa, ay God Jesus, Miguel of shout out. Mambidyo alabat ng kung loob. Lo! Bawal? Oo. Babay ka ron. Bye. Bye-bye nga doon. Pasyal tayo sa church. Sa simbahan nila. Sa simbahan nila. Dito lang ako sa labas. Dito lang tayo sa labas. Mag-video-video. Welcome. Hi, Rafael Arabos de Vera. Asa bunuan kante. Ogon, tato. Kinantamay. Lagi. Akin ang tami o dyan kabunuan. Masyara laba dyan. Simbahan mo manayaya. Simba da. Diyan laba man. Yan. Mega love. Sharat. Ang tama, Rafaela. Kinauna ka dyan si Ren. Una ka dyan, Mrs. Simba. Masyak yan. Dala ba ito paway, mambidyo. Mambidyo na ba sa gaong ko? 7 million. Thank you so much for watching. 7 million. $7 million. Thank you so much. Dito tayo sa lugar ng Bunuan daw. Ayan. Kaya dito tayo. Mega love. Shout out. Ayan tayo. View lang. Kasi maingay doon. Sabay maingay doon. Nagilan shout out. So tumahimik ang sandali. So bye na. Bye. Ang taktan ang titam simbaan paakarak amo. Ang pakar-akar. Thank you so much for watching. See you sometimes sa aking live. Dito tayo mag-live sa labas. Live muna tayo sa labas. Iikot ko lang kayo. Iikot. Hi, Angelica Bernardo. Thank you so much for watching. Magandang panahon. Napakita si Haring Araw. At ang daming service. Tapos doon. Tapos yung Christmas parol nila nasa Christmas Acacia. Nasa Christmas Acacia. Ayan. Thank you so much for watching. See you sometimes in my live. Thank you po sa pagbisita. Angelica Bernardo, Marigalang shout out. Ellen Sinclair, Jovel Mipausi, Kate Cosisem, and
Rafael Arabos, thank you so much. Kakauwi lang namin ni Marlo Ante. Si Kaya. Rap. Thank you so much, Rap. Sira ka manaya. Thank you so much for watching. Ay, abalos manaya nga mo. Bye la siren. Bye. Ayo tayo paway. Thank you. Bye.